नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 14 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलते बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ कर यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान इच्छापुर बालिकुदा जगतसिंहपुर। आज नाटक बाजीब साहानाई तोरी पाई। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बंधगाँ सुकिंदा जाजपुर। आज नाटक रंग बजार रंगनायिका। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान फुलाड़ी हाईस्कूल पड़िया बालेश्वर। आज सुपरहिट नाटक एमिति जीवन शेष केउठी। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान ओसकणा माछगाँ जगतसिंहपुर। आज नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान पुरुणा अमांग खंडबंध ढेंकानाल। आज सुपरहिट नाटक मुक्ति मंडप। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान संथपुर गंदिया ढेंकानाल। आज सुपरहिट नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक। आज नाटक से गोटे भूल पाई। यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान विमला गेट केन्दुझर। आज सुपरहिट नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कसिया वासुदेवपुर भद्रक। आज नाटक रहीजारे साथी रातिक पाई। यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मैदान केला केन्दुझर। आज अनुसंधानमूलक नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज शेष रजनी स्थान रेंगालीपाली जयपाटना कलाहांडी। आज नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा स्वप्नमहल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कुलणा भद्रक। आज सुपरहिट नाटक मेघ सवारी रे आसीब फेरी अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान ईश्वरपुर भद्रक। आज अनुसंधानमूलक सुपरहिट नुआ नाटक रक्त संपर्क। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल। आज सुपरहिट नाटक कहानी कहिब बाड़ुओ पानी। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान अंडरेई भद्रक। आज से बहुत चर्चित सुपरहिट नुआ नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज षष्ठ रजनी स्थान बलरामपुर टांगणपाली ब्रह्मपुर गंजाम। आज नाटक
ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଚୁନିଦା ମକରମେଳା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମୁଗୁପୁର ଛେନାପତି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଧାମରା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମାହାଙ୍ଗା ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କତିରା ନହରାପାଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଦହିଜଙ୍ଗ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଧନ ମରିଯିବି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ଅନଳ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଝିଣ୍ଟିପାଳ ଜୋରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବଡ଼ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କାଠସଙ୍ଗଡ଼ା ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଣୀଗୋଛା ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଉର୍ମୁଣ୍ଡା ବାଉଁଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବହୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।